السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ورچوئل یونیورسٹی خانپور کیمپس میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں، اس حوالے سے کافی ساری جو لوگوں کو معلومات درکار ہوتی ہیں، تو آج میں انشاءاللہ جو ورچوئل یونیورسٹی میں پروگرام کروائے جا رہے ہیں اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، بلکہ ایک کیا میں 4 سے 5 ویڈیو بناؤں گا جس میں فیکلٹی کے لحاظ سے جیسے فیکلٹی آف آرٹس ہوتی ہے، فیکلٹی آف مینجمنٹ ہے، فیکلٹی آف سی ایس ہے، فیکلٹی آف سائنس ہے، اور فیکلٹی وائز آپ کے ساتھ جو بھی پروگرام کروائے جا رہے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کی اہلیت کیا ہوگی، کون کون سے اس میں کس طرح آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، کتنے نمبر آپ کو ریکوائر ہوتے ہیں، فیس اسٹرکچر، اسکالرشپ، پی ٹی سی، یونیورسٹی کا تعارف بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگا، کلاس کا طریقہ، امتحان کیسے ہوتے ہیں، ڈگری کی اہمیت، یہ ساری چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ یہ جو 4 سے 5 ویڈیو ہے اس میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو اگر آپ وی یو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ سمپل جائیں گے وی یو کی سائٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، آپ نے وی یو کی سائٹ کھول لینی ہے، اور اگر آپ وی یو کو ہوم پیج کے اوپر جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ چانسلر کا میسج دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو بھی پاکستان کا صدر ہوتا ہے وہ اس یونیورسٹی کا چانسلر ہے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ یونیورسٹی ہے جو وفاق کے اندر کام کرتی ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عارف الفی، پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، چانسلر ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان۔ تو صدر پاکستان کے سائن کے ساتھ آپ کی ڈگری جاری ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ڈگری جاری ہو کسی بھی یونیورسٹی سے آپ پڑھ رہے ہوں تو اس صوبے کا گورنر، اگر وہ صوبائی یونیورسٹی ہے تو اس صوبے کا گورنر آپ کی ڈگری کے اوپر سائن کرتا ہے، اور اگر آپ وفاقی یونیورسٹی ہے تو پھر پریزیڈنٹ سائن کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اور جانیں اس کو، انٹروڈکشن اگر ہم جائیں انٹروڈکشن کے اندر وی یو کی، یہ پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہے جو ماڈرن آئی سی ٹی بیس کمیونیکیشن کے اوپر، یعنی سیٹلائٹ کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر یہ ساری کی ساری کام کرتی ہے۔ 2002 میں بنائی گئی تھی، اور اب 2022 بھی گزر چکا، یعنی کہ اس کو 21واں سال ہو گیا ہے چلتے ہوئے، تو بہت کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے۔ اب ذرا آرگنائزیشنل سٹرکچر اس کا دیکھیں کس طرح یہ سیٹ اپ اس کا بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اوپر ہوتا ہے اس کا رجسٹرار، اس کے بعد ڈین ہوتا ہے، پھر ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، چیئر پرسن آف ہیڈ آف ٹیچنگ ڈپارٹمنٹس ہیں، ڈائریکٹر فنانس ہے، اس کے بعد کنٹرولر ایگزامینیشن ہے، جو ادر اتھارٹیز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے نہیں بات کروں گا کیونکہ ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں، تو باقی جو ہے اصل چیزیں جو اس کے پروگرام ہے اس کے اوپر پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ بورڈ آف گورنر آپ اگر اس میں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس یونیورسٹی کا جو بورڈ آف گورنر کا ایک سسٹم ہے اس میں کون کون سے لوگ بیٹھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے نمبر پہ دیکھ لیں سیکرٹری منسٹر آف آئی ٹی، ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کام کا جو سیکرٹری ہے وہ اس یونیورسٹی کا چیئرمین ہے۔ ریکٹر بیٹھتا ہے، وہ بھی شامل ہے۔ سیکرٹری منسٹری آف ایجوکیشن اسلام آباد اور ہز نومینی، سیکرٹری ایجوکیشن بھی ایک اس کا ممبر بیٹھتا ہے۔ سیکرٹری منسٹری آف انفارمیشن میڈیا ڈیولپمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان، اس کا ایک ممبر ہے۔ ہائر ایجوکیشن کا ایک ممبر بیٹھتا جاتا ہے، پھر نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کا ایک ممبر بیٹھتا ہے۔ رجسٹرار اس میں شامل ہے۔ ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ کا ایک ممبر وہ بھی ہوتا ہے اس میں۔ ون سرونگ ریٹائر ایکٹر آف وائس چانسلر آف پبلک سیکٹر یونیورسٹی وہ بھی ہوتا ہے، اور اس طرح اگر آپ دیکھ لیں تو 14 لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بورڈ آف گورنر کی میٹنگ جو ہوتی ہے، ایک سسٹم جس طرح یہ یونیورسٹی کا چلتا ہے، باقی یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مزید فیکلٹیز ممبر میں بھی یہاں پہ جو یونیورسٹی کا سٹاف ہے ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، جتنے بھی یونیورسٹی کا سٹاف آر کیا ہوا ہے۔ شاید آپ نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے بھی ان کو ابھی تک اس طرح ویب سائٹ کے اوپن نہ کر کے دیکھا ہو، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یونیورسٹی کی سائٹ کے اوپر آپ کو مل جاتی ہیں۔ سائٹ سمپل سی ہے vu.edu.pk، اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہمارا یونیورسٹی کا ہمارے کیمپس کا
वेबसाइट है VUkhanpur.com, उसके ऊपर भी कोशिश की गई है कि सारी की सारी मालूमात आपको दें। और बाकी जो स्टडी के हवाले से स्ट्रक्चर्स होते हैं एग्ज़ाम, वो आपको सारी मालूमात इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। यूनिवर्सिटी की जितने भी एजुकेशनल मामलात हैं वो सारे हम इसके ऊपर शेयर करते रहते हैं। इसमें टोटल जो सब्जेक्ट है उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट है और फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के जो टीचिंग स्टाफ है उसको देखें तो उनकी कुछ लोगों की तस्वीरें भी यहाँ पे हैं और कुछ लोगों के तस्वीरें यहाँ पे नहीं दी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी। अब ज़रा इन स्टाफ की एजुकेशन देखिएगा कि वो किस लेवल की एजुकेशन उन्होंने हासिल की हुई है। जो यूनिवर्सिटी का स्टाफ है, जो लेक्चर जिनके हैं, जो आपको देखते हैं आपके सारे मामला। अगर हम शुरू से देखें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में तो यहाँ से देखें जी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसमें इंचार्ज हैं साइमा सगीर साहब है। एम.फिल इकोनॉमिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रोफाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद शकील, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी देख लें। इस तरह यहाँ पे आ जाए, एम.फिल इकोनॉमिक्स किया हुआ है, एम.फिल इकोनॉमिक्स हैं यहाँ पे भी। नायला गुल साहिबा, लेक्चरर जफर इकबाल एम.एस सोशल साइंस में हैं और मुनज़्ज़ा अहमद एम.फिल इकोनॉमिक्स। यानी एम.फिल से कम पे तो यहाँ पे कोई बंदा रखा ही नहीं जाता, यूनिवर्सिटी का स्टाफ है। और अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में देख लें तो यहाँ पे पीएचडी भी है। स्टार्ट से ही आपको जो 2 नाम नज़र आ रहे हैं पीएचडी हैं और इसके बाद एमफिल है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे माशाल्लाह बेहतरीन तालीम के साथ और पीएचडी इन प्रोग्रेस यहाँ पे आप देखते जाएं तो आपको समझ आती है कि कैसे कैसे शानदार जो स्टाफ यूनिवर्सिटी ने हायर किया हुआ है जो आपको पढ़ाता है बच्चों यूनिवर्सिटी में। तो ये थे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की तरफ। तो अब हम चलते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो स्टार्ट किए हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में प्रोग्राम, वो कौन कौन से हैं और आप किस किस तरह से उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बनाई है। सबसे पहली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। इसमें जो बिजनेस बीएस प्रोग्राम है ना 4 साल, वो बीएस मैथ कम्युनिकेशन, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस इंग्लिश है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक है, बीएस साइकोलॉजी और बीएस। अब ये कि इसमें जैसे कि अगर हम यहाँ से इसको स्टार्ट करें या किसी भी बीएस प्रोग्राम को आप स्टार्ट कर लें तो एडमिशन लेने के लिए आपके पास इंटर लेवल की कोई भी डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप उसको प्री मेडिकल हो, प्री इंजीनियरिंग हो, सिंपल एफए हो या कोई भी हो। इंटर लेवल की डिग्री, अगर आपका डिप्लोमा भी है मैट्रिक के बाद 3 साल, तब भी आप इन प्रोग्रामों में अप्लाई कर सकते हैं। जो कम से कम नंबर आपके होने चाहिए ना, वो इंटर में 495 नंबर होने चाहिए, यानी 45% से नीचे आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। और बाद सूरतों में कुछ प्रोग्रामों में 0 सेमेस्टर होता है कि जो जिनका अगर 45 से कम नंबर हैं तो फिर वो 0 सेमेस्टर लगा के इनमें प्रोग्रामों में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि मैथ्स कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। इंग्लिश के लिए 0 सेमेस्टर नहीं होता। तो ये क्लियर हो गया कि 45% नंबर आपके इंटर में होने चाहिए। तो ये 5 प्रोग्राम है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में। अब अगर आ जाएं एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, ये 2 साल प्रोग्राम होता है। ये जो है ना, ये सारे के सारे बीएस 4 साल प्रोग्राम है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है वो ये हैं कि आप एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, ये है जो पुराना बीए था उसके मुताबिक है, उसके इक्वल हो जाएगा। और मैथ कम्युनिकेशन में एडीपी है और एडीपी इन साइकोलॉजी है, यानी ये 2 साल डिग्री हैं इंटर के बाद। और इनके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो भी 45% नंबर आपके होने चाहिए इंटर में। इंटर लेवल की कोई भी आपकी डिग्री है, 45% नंबर हैं, किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाएं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जो 3rd डिग्री है,
3rd डिवीजन की हुई है हमने, वो डिप्लोमा है। ये 1 साल डिप्लोमा होता है। अप्लाइड साइकोलॉजी में डिप्लोमा है, टेलीविजन प्रोडक्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ELT है और लिंग्विस्टिक है। ये होता है ग्रेजुएशन लेवल के बाद, यानी आपकी जो एजुकेशन है वो BA BSc ADP इक्वल टू 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, 45% नंबर होने चाहिए, फिर ये आप 1 साल डिप्लोमा कर सकते हैं। ये इसके 2 सेमेस्टर होते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है तो उसमें होते हैं 4 सेमेस्टर, और अगर यहाँ ऊपर आए PS में तो आप जानते हैं कि इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। इसके ऊपर आपका टोटल लग जाना है तकरीबन 1,20,000 के 20 से 25,000 के करीब करीब 4 साल डिग्री में। और ये जो फीस है आप अगर कंपेयर करें किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी से कई गुना कम फीस है। और इस तरह अगर यहाँ पे आ जाए तो इस डिग्री का हाफ के करीब लग जाना है, यानी कि 60 के करीब करीब आपकी इसके ऊपर लग जाना है। और ये जो अगर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में डिप्लोमा है तो ये तकरीबन 45 के करीब करीब आपका राउंड अबाउट लग जाता है। और ये जो फीसें हैं इनकी सारी की सारी सिवाय एडमिशन फ़ीस के या बाकी जितनी भी फ़ीसें होती हैं वो सारी की सारी आप इंस्टॉलमेंट में जमा कराते हैं। यूनिवर्सिटी कभी 4 इंस्टॉलमेंट कर देती है, कभी 5 कर देती है सेमेस्टर में, यानी आप हर महीने भी ये फ़ीस जमा करवा सकते हैं। तो ये तो है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी पार्ट 2 इसका बनाऊंगा मैं, वो अगली फैकल्टी के ऊपर होगी, और हम फैकल्टी ऑफ CS के ऊपर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके साथ में जितनी भी मज़ीद वीडियो आने वाली हैं वो आपको मिलती रहें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इस हवाले से जो भी मैंने बातें की हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह पहली फुर्सत में आपको उस चीज़ का रिप्लाई किया जाएगा। और अगर आप एडमिशन के हवाले से कुछ भी पूछना चाहते हैं, एडमिशन करवाना चाहते हैं, कहीं पे भी आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो हम आपका प्रोसेस जो है ना सारा कंप्लीट कर देंगे। आपने जस्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें व्हाट्सएप करने हैं, तो आपका जो एडमिशन है वो इंशाल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी के साथ करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल का ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए, कामयाब होते रहिए और पाकिस्तान की तरक्की का हिस्सा बनिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।